sa tanan namong mga followers, viewers, mga kaila, mga higala, mga silingan, mga parinti, mga Cebuano, mga Kabisayaan, kaming mga membro sa Iglesia sa Diyos, giila sa pangalan na MCGI o Members the Church of God International. Sa kinasingkasing sa makausap pa, nag-imbita kami kaninyo sa pagtambong sa among paghimuon nga mass indoctrination. Karong April 14, adlaw ng Lunes sa tanan namong mga lokal sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Magsugod na alas 7 sa gabi. Libre na panhiyapon mga igsoon. Kung asa man mo ka lugar o maglisod mo og adto sa among mga lokal, pwede ra sad mo mga mukontak namo para i-guide namo kamo kung bisag asa ka lugar, pwede mo nga maimbita namo sa among mga paghimuon nga mass indoctrination. Kung doon na mo'y mga pangutana may tungod sa kung unsa bagid ang tinuod nga reliyon, angay bata mo apilini o dili na bata magrelihiyon, magkaugalingon na malang ta mag-alagad sa Dios o kinsa bang Dios nga angay nato nga simbahon, alagaran, maluwas bata nga dili na lang ta mag-apil sa mga reliyon. Unsa bang mga bawal sa Biblia? Bawal ba ang mga pangbaboy? Bawal ba ang mga isda nga walay himbis? Na amoy mga nalibugan nga mga pangutana kana pagatubagon sa tinuod nga doktrina, ang doktrina sa atong Ginoong Kristo o sa atong Ginoong Dios. Nahinaot kami nga tagaan kamo sa Dios o higayon nga makatambong kamo sa among paghimuon nga mass indoctrination. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw o salamat kay sa Dios.